Pang 18 guys. Dalawa na lang para 20. Yan na, karga na natin. Pang 18. Pang 18. Yun, masok na. Yun. Tulak natin. Pang 18 guys, pang 18 na yan ha. Umaga kasi nag-umpisa kami mga alas 9 na eh, nagpukay kaya ninaabot yung 25. Okay guys, thanks for watching. Hukay pa ulit.